Nakon što Songul pita Zeynep šta ova bandana traži ovdje, Zeynep joj odgovara da uopšte nije njena. Songul počne da viče na Zeynep, govoreći da ona sve radi kako bi se približila Halilu, pa čak odlazi u baštu sa njim i jedu zajedno, te dodaje da je ona niko i ništa za njega. Zeynep tada obara mali sto, govoreći da je dosta više tih priča i da se čak dva sveta spoje, nikada ništa neće biti između nje i Halila Firata. Songul se tada osmehne i govori Zeynep da ako nekada zaboravi na to, natjereće je da proguta svoje reči. Zeynep dolazi kod Halila u kancelariju po parfem koji je želela da uzme kako bi nešto eksperimentisala. Halil primeti da se Zeynep ne ponaša kao malo pre i skroz je nezainteresovana za sve, ali ne može da shvati šta se desilo i zašto je promijenila mišljenje. Po izlasku iz kancelarije, Zeynep sreće Aylu koja je završila terapiju sa Gulhan i sve ide na bolje. Halil se također zahvaljuje Ayli što dobro radi svoj posao i pomaže njegovoj sestri, a Tekin je taj koji je zadužen da Aylu vrati kući. Međutim, Tekinu se malo i sviđa Ayla, ali ona ga uporno odbija. S druge strane, Gulče odlazi da se nađe sa Tahirom, kako bi mu dala novac koji je tražio. Njih dvoje sede na klupi, a Jusuf odlučuje da ih prati i da vidi šta će se desiti. U jednom trenutku, Gulče počinje da plače zato što Tahir želi novac kad god on kaže, a ona ga moli da to ne radi. Jusuf shvata da Gulče i Tahir zapravo nisu zajedno, ali da je pozadina nešto skroz drugo. U trenutku kada on želi da joj priđe i sazna šta se desilo, se pojavljuje Feriha koja teši Gulče da se uvijek može osloniti na nju. Halil dolazi u dnevni boravak kod Songul, ali tu se pojavljuje Zeynep koja na drugi način pristupa sa ukućanima nakon onoga što se desilo sa Songul. Halil pokušava da shvati šta se dešava i zašto se ova devojka promenila u roku od sat vremena. On odlučuje da je pozove u kancelariju kako bi je pitao da mu detaljno objasni sve o projektu sa lavandama. Zeynep odgovara da šta god zanima Halila, neka joj pošalje preko fajla i ona će mu odgovoriti jer sada nema vremena te izlazi iz kancelarije. Halil ne može da miruje. On odlazi u kuhinju i pita Asu i Čanan gdje je Zeynep. One mu govore da je upravo otišla u plastenik, a on ljutito kreće tamo. Halil nailazi na Zeynep pitajući je da li želi da radi projekat ili ne. Zeynep naravno govori da želi, ali opet ne dovoljno upadljivo da to dođe do Halilovog srca. Zeynep ne može da kaže Halilu šta se desilo i da je njegova tetka Songul kriva za ovo, a on odlazi. Po izlasku iz plastenika, Halil nailazi na Gulhan koja je došla sa štakama do plastenika i ona ga pita šta se desilo, ali on samo odlazi dalje. Gulhan ulazi u plastenik i pita Zeynep šta se sada desilo, a ona joj odgovara da ima želju da uradi taj posao sa lavandama. Zeynep također navodi da Halil želi sve detalje odmah, ali ona misli da on ne želi da radi taj projekat. Naravno, to je sve izgovor kako bi se izvukla iz trenutne situacije. Halil odlazi u kancelariju i govori Erenu da obustavi porudžbinu sa kojom je hteo da iznenadi Zeynep, a to su uzorci cveta lavande sa kojima će se ona baviti na novom projektu. Ipak, Eren ne uspeva u tome jer je kurir već došao na vrata, a Asu zove Zeynep govoreći da je stiglo cveće za nju. Svi se skupljaju na vrata, a Zeynep pita ko je poslao ovo predivno cveće, a kurir govori da je to uradio Halil Firat i tu dolazi do njihovog pomirenja. Zeynep se kroz suze zahvaljuje Halilu jer je ovo bila njena želja, a on joj pred svima poželi srećan početak novog projekta. Jedino je Gulhan srećna što ovo čuje, dok Songul, Tekin i Asu nisu. S druge strane, Jusuf preduzima stvari u svoje ruke i čita poruku koja je stigla na Gulčin telefon dok ona nije tu. Tahir joj piše da mu treba još 10.000 lira i ostavit će je na miru i otići iz grada. Jusuf odlazi na lice mesta, dok Tahir sedi sam i čeka Gulče. Gulče zove Tahira, a on joj govori da odmah dođe, jer mu je obećala novac. Gulče shvata da je Jusuf taj koji je krenuo da je zaštiti. Gulhan ulazi u Halilovu kancelariju i govori mu da se nešto menja sa njim na pozitivan način i da vidi osmeh na njegovom licu. Ona dodaje da se to počelo dešavati od kada je postao malo bliži sa Zeynep i drago joj je što je on srećniji kada je pored nje. Halil ne želi da prizna sebi ni svojoj sestri da je Zeynep počela da ga menja. On govori da to nije istina
i da on nije zaboravio zašto je uopšte došao ovdje. Gulhan izlazi iz kancelarije, ali je sigurna da Zeynepino prisustvo menja njenog brata Halila i drago joj je zbog toga. S druge strane, Jusuf prilazi Tahiru i sukobljava se sa njim, govoreći ko je on da se viđa i traži novac od njegove žene Gulče. Tahir je uplašen, a Jusuf ga tada odvodi u svoj restoran u magacin jer ne želi da ga Gulče vidi. Gulče se pojavljuje u jednom trenutku, ali Jusuf piše sa Tahirovog telefona da je otišao i neće joj tražiti više novac. Gulče kasnije priča sa Jusufom, ali niko ne spominje Tahira. Nadamo se da će Jusuf uspjeti da spreči Tahira u daljim planovima, ali da li će otkriti istinu za Gulče? Halil počinje da se pita da li ga Zeynep zapravo menja kao osobu. U jednom trenutku u njegovu kancelariju ulazi Songul, koja govori Halilu da je Zeynep problem i zašto se upušta u taj biznis sa njom. Halil govori da je čvrsto odlučio da će podržati njen rad i tu je kraj priče. Zeynep prenosi svojoj porodici šta se desilo i da je Halil pristao da finansira njen projekat, a oni su svi srećni jer se njihov život sada može promijeniti iz korena. Zumrud ustaje iz kreveta i vidi cveće koje je Halil kupio Zeynep, te odmah odlazi u njegovu kancelariju da mu zahvali. Zumrud ulazi u kancelariju i govori Halilu da zna da je on kupio ovo cveće jer ga je Zeynep stavila na najlepše mjesto u sobi. Tada se i Zeynep pojavljuje i postidi se nakon što čuje te reči, ali Halil joj govori da se večeras nađu u radionici, na što ona naravno prihvata. Halil i Zeynep provode celu noć zajedno kako bi izradili parfem od lavande po Zeynepinoj recepturi. On je uz nju i prati kako Zeynep to sve pažljivo i iskusno radi. Ona je posvetila dosta svog vremena u prošlosti za ovo, ali nikada nije imala sredstva da to uradi. Nešto kasnije, Zeynep zaspi, a Halil dolazi da je pokrije. Ona se budi, a Halil joj govori da je krenuo da je pokrije. On se u tom trenutku upita zašto sve ovo radi zbog Zeynep. Halil predloži Zeynep da ode da spava i da će ujutru zajedno doći da pogledaju šta je sa parfemom, jer mora da odstoji nekoliko sati. Halil čak sanja Zeynep kako dolazi u beloj haljini i pruža mu ruku kako bi bili zajedno, ali on se u tom trenutku budi i odlazi kod Aziza kako bi popričao sa njim, jer ovi snovi nisu slučajnost. Halil dolazi pored mora i priča sa Azizom o tome kako ne može da otkrije šta se dešava sa njim. Aziz mu govori da snovi mogu da zavaraju njegov ali da uvek treba da sluša svoje srce. Kada padne mrak, srce govori istinu, a pogotovo kada je čovjek sam sa sobom. Halil se zahvaljuje Azizu za ove reči i odlazi pored jednog potoka da razmisli o svemu dok je sam u šumi. U tom trenutku mu Zeynep piše poruku da dođe jer je parfem skoro gotov i sve ide kako treba. Halil dolazi u radionicu i tamo čuje Zeynep kako peva i pravi parfem. Njihovi pogledi se sretnu, a Halil odlazi u svoju sobu u vili. On staje pred ogledalo i umiva se dok srce počinje brže da mu kuca. Halil razbije ogledalo jer je ljut na sebe što je počeo da se zaljubljuje u devojku koju želi da se osveti.